ଧକ୍କା ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ଧକ୍କା ଗାଈ ଗୋରୁକୁ ମାରିଲା ଭଳିଆ ମାରିଛନ୍ତି। ରକ୍ତାକ୍ତ ବି କରିଛନ୍ତି, ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ଦେବି ଏବେ ଯିବେ। ହଁ ମୋ ଚେନ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହିଁ ମିଛ କହୁନି। ଯୋଉ ମାରିଛ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟି ବେହେରା ଏବଂ ତା ସହିତ ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଫିସର ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ସରକାର ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଆପଣମାନେ କାଲି ଜାଣିଛନ୍ତି, କାଲି ରାତ୍ର 2:15 पुलिस फोर्स भितर पूरेकरी आमको टेकिकी मारिले एवं ए पाखरे भी चिन्ह ए पाखरे भी चिन्ह चेन टा छड़े नहीं गले चेन दिखी नहीं गले बेहरा जे सिक्यूरिटी अफसर अच्छे से चेन छड़े नेले एवं आम गोटे दाबी करुचु महिला मानकर सुरक्षा। सरकार गृह कमिटी करथिले गृह कमिटी सरकार यदि करि थांते ताहले देश अशुद्धि हेई नथंता। बीजेपी दल रो चेयरमैन हेई थांते जार जते मेजॉरिटी से हिसाब रे मेंबर हेई थांते से माने विभिन्न जगह जाकर अनुध्यान करथांते। आज आपण देखले आमे प्रतिवाद कलु जे हमको न्याय दियो हमको गृह कमिटी दियो हम 12 जन जो सस्पेंड करिच ये संपूर्ण इलीगल ताकू पुनर्विचार करो। कि दुर्भाग्य कथा ना कहवार सुजोग देले सीधा सीधा सस्पेंड कले 7 दिन वर्किंग 7 दिन पे ये जो ए राज्य रे जो बीजेपी रो जो अहंकार बढ़ी जाइछ मंत्रिमंडल रो अहंकार बढ़ी जाइछ विधायक मान जो अहंकार बढ़ी जाइछ जनसाधारण केबे भी क्षमा देबे नहीं। आमर दाबी रू आमे पछेबार नहीं। आमर जो दाबी रही आपण जानती पाखापाखि 40,000 महिला ए राज्य रे निखोज अछंती गर्भवती होचंती आत्माहुति को दौचंती एवं तांको मारी दिया जाउछि। गर्भवती हला पर मारी दिया जाउछि। सरकार ठोस ना उत्तर रखिचंती सरकार ठोस ना आईन आनुचंती। ये होछि दुर्भाग्य आम राज्यवासी को दुर्भाग्य। ए भली बेईमान दल ए भली बेईमान राजनीति ए भली देखंतु ए भली बेईमान लोक ए राज्य रे जन्म नहीं चंती। ये हमर दुर्भाग्य। एठे जे बेहरा इंचार्ज जे बेहरा सिक्यूरिटी अफसर अछंती मो कलर धरले आ जबरदस्त करके नेले छिंडे देले। मो एफआईआर देबी एबे जिवे। हां मो चेन नहीं चंती मु के मिछ को नै लाबछु मो चेन नहीं चंती धक्का गाई गोरु को मारला भलिया मारिଛନ୍ତି। रक्ताक्त भी रक्ताक्त କରିଛନ୍ତି मारिଛନ୍ତି। जो मारिछ एई जो तांकर सिक्यूरिटी बेहरा एवं ता सहित आहुरी अन्यान्य पुलिस अफसर माने गोटे गोटे मारिଛନ୍ତି। एते वर्ष भितर राजनीति जीवन रे राजनीति की गोटे छी बोली गोटे कथा आसुछि। काहे कि यदि ऑफिसर माने यदि ए डीएसपी इन्स्पेक्टर मान जदि एपरी भाव में मारिबे ताहले याठू लज्जाजनक कथा कौन थाई पारे। जेहेतु आम हाउस बाहर उठेबू आज बीजेपी दल आज बीजेडी दल भी निंदा करिछि। बीजेडी रो बंधु माने सीनियर लीडर माने निंदा करिसंती। बीजेपी रो ए कार्यकलाप पई निंदा करिसंती। हमर काली रामचंद्र कड़म को हाथ फाटी गला मारिकरी ताको एवं हमर मंगू खिलो को भी टेकिगिरी से निजे बेहरा आ 5-6 जन धरिक फोपाड़ी देले। हमर बाथरूम लैट्रिन जावा ताला मारदेले बहुत कथा है।
ହଁ ଏଇଟା ଥରେ ମଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ବାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଥାନାକୁ ଯିବୁ କେସ୍ କରିବୁ ଡରିକିରି ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ ହଜାର ହଜାର ଶହ ଶହ ପୋଲିସ ଡରିକିରି ଆମ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବି ଆସିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଏମଏଲଏ ମାନେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ତ ଏମଏଲଏ ମାନେ ଲବିକି ଆସିପାରିବେ ତା ନିୟମ ଅଛି ସେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ବି ବିଧାନସଭା ପରିସରକୁ ପୁରେଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ପରିସର ୟାଠୁ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା ୟାଠୁ ମାନେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପଣ୍ଡା ପୂର୍ବତନ ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ଲିଡର ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କଣ ହବା ଉଚିତ କଣ ନ ହବା ଉଚିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ବିଜେଡିରୁ ବି କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଜି ବିଚାର କରାଯାଉ ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଛି ଛି କରୁଛନ୍ତି ୟାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ କଥା ରାତି ସାରା କିଛି ଦେଲେନି ଯାହା ଆଣିଥିଲୁ ମଗେଇଥିଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ଦେବି ବେହେରା ଏଗ୍ରେଷ୍ଟରେ କେସ୍ ଦେବି ସୁନା ଚୋରିରେ ବିନା ବେଶୀ ହବ 7-8 ଶାସକ ଦଳ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବାଲା ହେଲେ ଆମ ଯୋଉ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କଥା ଆମେ କହୁ ଠନ ଆଲୁ କଥା କହୁଥିଲୁ ଏପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଙ୍କେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କଲେ